So guys, aral tayo. Hindi lang yun na misrado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, U agad. Gusto nyo? Go. A, B, C, D, Q, R, S. So guys, skip mo. So, kainan na. Kainan na agad kasi guys, alam nyo, maaga silang uuwi. Kasi may meeting kami. Ayan guys, so cake jam. Strawberry yung top, tsaka to, blueberry yung, tsaka yung loob, pineapple yun. Open na natin. Ito yogurt, strawberry yogurt. Wait lang. Kain na tayo. Ang sarap guys, isa pa. Ang sarap. Kainin na natin tong cake jam. Sarap to. Kain kayo guys. Sarap guys. Last na lang. Ang sarap guys. Naubos ko na guys. Ang sarap. Takpan na natin. Inom na tayo strawberry yogurt. Tabi ko na. Inom kayo guys. Kasi magsisimula na kami Okay. Magtuturo na kami guys. Rhyming words. Bata. Mata. Tama. Bahay. Anay. Palakpakan yung sarili nyo. Isa pa. Bahay. Ay, mali. Aso. Tama. Puso. Palakpakan.